আম্মা জান মোর কান্দে না, যাও রে ঘরা দৌড়ে খবর। আম্মা জান মোর কান্দে না, আজ বুঝি কারবালার আগুন লেগেছে মোর কলিজা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সমস্ত প্রশংসা মহান রব্বুল আলামিনের জন্যই, যিনি এক অদ্বিতীয় সারাকুল কায়নাতের মালিক। ওই আল্লাহ যিনি আজকে আমাদেরকে কোনো হসপিটালের বেডে না শুইয়ে ও পবিত্র জায়গা নিয়ে রেখে এ মহান পবিত্র জিকিরে শহদায়ে কারবালার মাহফিলে আসার বসার তৌফিক দিয়েছেন, আল্লাহর এক বাক্যে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি, বলেন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। তার পরিপরি তাজদারে মদিনা यानी अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সহস্র কোটি বার দরুদের ধারা বর্ষিত হোক, সবে বলুন আমিন। সেই নবীকে হাজির নাজির মনে করে একবার দরুদ শরীফ পাঠ করুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা। মুহাম্মদ নীল আকাশ আজ লাল হইল, যেন রক্তের বরফ। নীল আকাশ আজ লাল হইল, যেন রক্তের বরণ। ইমাম হুসেন শহীদ হইলেন, নানাজির উম্মতের কারণ। বুঝতে পারছেন? বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? নীল আকাশ আজ লাল হইল, যেন রক্তের বরণ। ইমাম হুসেন শহীদ হইলেন, নানাজির উম্মতের কারণ। ১৫০ খানা চিঠি দিয়া কুফায় ডাকে ধোকা দিয়া। ১৫০ খানা চিঠি দিয়া কুফায় ডাকে ধোকা দিয়া। আবার তারাই শহীদ করে, আবার তারাই শহীদ করে। ওরে কফি বড়ই কুচরণ। নীল আকাশ আজ লাল হইল, যেন রক্তের বরণ। ইমাম হোসেন শহীদ হইলেন, নানাজির উম্মতের কারণ। ইমামের ঘিরে ঘিরে ইয়াজিদেরা তীর মারে। আল্লাহু আকবার। ইমামের ঘিরে ঘিরে ইয়াজিদিরা তীর মারে। আবার তারাই শহীদ করে, আবার তারাই শহীদ করে। ওরে কফি বড়ই কুচরণ। নীল আকাশ আজ লাল হইল, যেন রক্তের বরণ। এক মা দিয়েছে
100 টাকা দাও। এই বয়সের একজন বুড়ি মা কুফার মাটিতে ছিল, নাম ছিল তুয়া। কি নাম ছিল? তুয়া নাম ছিল। এই বুড়ি মা নবীর আল হযরতে ইমাম আলী মাকাম ইমামে হুসেনের পূর্বে যিনাকে কুফার মধ্যে পাঠানো হয়েছিল, হযরতে মুসলিম বিন আকিল, ইনি আশ্রয় চেয়েছিলেন। आय 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 बुरहर बेटीरा कहाँ चिल्लाती है आप लोग? सुनिए ना, कूफा किस धरती पे, कूफा की सरजमीन पे एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम तुआ है। हजरत जी तुआ है। हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा की हर घर में, हर घर के हर दरवाजे में दस्तक देते थे कि हमारे लिए दरवाजा खोल दो, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोले थे। उसी रात में उस बूढ़ी औरत तुआ ये दरवाजा खोल के चिराग लेकर के बैठी हुई थी। और इमाम हुसैन ने, हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा, माँ क्या हमें आपके घर में, आपके घर में रहने की जगह मिलेगी? आज की रात ठहरने की जगह मिलेगी? उस औरत फरमा रही थी, बाबा जी तू कौन है कि मैं कूफा के रहने वाला नहीं हूँ, मैं मदीने के रहने वाला हूँ, मैं मदीना से आया हूँ। और हम आने के बाद कूफा वालों ने साथ दिया, अब साथ छोड़ रहा है। माँ तुम्हारे घर में रहने की जगह मिलेगी? तो फरमाया क्या तुम मुस्लिम बिन अकील हो? हाँ माँ आ जा, मेरी किस्मत खुल गई कि तू आले रसूल मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में। औरत ने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में ठहराया, बैठने दी और पानी पिलाई। पिलाने के बाद उस औरत का एक बेटा था, उस बेटे का नाम था दुलाल। वो दुलाल के इंतजार में माँ आधी रात तक वो चिराग लेके बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी कब मेरा बेटा दुलाल आएगा कि मैं उसको घर में खाना पीना खिला करके फिर उसको कि अपना दरवाजा बंद करूंगी। हजरत तुआ फरमाती है इसी इंतजार में वो बैठी हुई थी कि मुस्लिम बिन अकील आए थे और मुस्लिम बिन अकील को जगह दे दी। और इधर से दुलाल गहरी रात में आने के बाद, अम्मा जी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल दी उनकी अम्मी, बेटा हमारी किस्मत सोई हुई किस्मत जाग गई है, हम लोगों की किस्मत बदल गई है, हम लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, हम लोग कामयाबी तक पहुंच गए हैं। बोले क्यों माँ? इसलिए कि हमारे घर में एक दो तीन नया मेहमान आए हुए हैं, 3 मेहमान है और उस मेहमान वो है मुस्लिम बिन अकील है, आले रसूल है, उनकी दो फर्जिंदा है, 2 औलाद है, 2 बेटे भी साथ में है। अम्मा जी ऐसी बात है? सच में तो हम लोगों की किस्मत खुल गई है, हम लोगों की किस्मत सोया हुआ किस्मत जाग गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ सोच रही है कि आले रसूल हमारे घर में है तो हमारी किस्मत बदल गई, इसलिए कि मैं आले रसूल की खिदमत करके इस दुनिया में भी कामयाबी हासिल कर लूंगी, आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर लूंगी। और बेटा सोच रहा है कि मेरी माँ ने जिसको पनाह दी है, जिसको जगह दी है, जिसको रहने का इंतजाम दिया है, उसको वो आले रसूल मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में रह करके हमारी किस्मत को इसलिए किस्मत जाग गई कि मैं इनकी खबर को मैं इब्ने जियाद के पास पहुंचा दूंगा और मुझे इनाम मिलेगा। इनाम के लालच में बेटा कामयाब और माँ आखिरत के लालच में कामयाब। देखिए मायर की धारणा और बेटर की धारणा। जय हो बेरादार मिल्लात इस्लामिया। লম্বা ঘটনা আছে, লম্বা ঘটনা। মৌলানা
মনিরুল ইসলাম সাহেব এক রাতের প্রোগ্রাম করেছেন। এক রাতে হোসেনের কি জীবনী শোনাবো, কোথায় চালু করব, কোথায় শেষ করব, কি বলবো, আমি খুব কনফিউজে আছি। তারপরেও আপনাদের মাওলানা মনির সাহেব ভাই আমার খুব সুন্দর আয়োজন করেছেন, পিন্ডালের ব্যবস্থা, ত্রিপালের ব্যবস্থা, আপনাদের বসার ব্যবস্থা করেছেন। এত ঝড় বৃষ্টিতে কেউ রাত্রে বেলায় যদি আপনার বাড়িতে যান, বসতে দিবেন? হ্যাঁ মৌলভী সাহেব, বাড়ি যান, আমরা ঘুমাবো, এটাই না? আর মৌলভী সাহেব আপনাদেরকে ও নিজেও জেগে আছে আর আপনাদেরকে ডেকে জেগে বসিয়ে রেখেছে। কত সুন্দর ব্যবস্থা করেছে জি। হ্যাঁ, এই মাওলানা আজকে তো খালি টিভিতে মৌলভীদেরই বেশি আলোচনা, কাট মোল্লা, हाँ वो मुल्ला ये मुल्ला, अरे मौलवियों के जिक्र से किसी का रोटी रोजी चलता है। মৌলবীদের উপরে আলোচনা ওদের। তো যাই হোক, বলতেছিলাম ইমামে হুসাইন কে, তাকে নিয়ে আলোচনা করব। কোরআন থেকে আয়াত পাঠ করেছিলাম, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন কুল লা আসআলুকুম আলাইহি আজরান। कुल अल्लाह फरमाता है हबीब फरमा दो कि तुमसे कोई अजर नहीं मांगा, तुम्हारे काछ থেকে কোনো अजर বা বিনিময় চাই না, कोई अजर कोई बदला नहीं मांगता, इल्लल मवद्दता फिल कुरबा, सिर्फ हमारे अकारीब, আমার আহলে बैत, আমার বংশধর, আমার খানদানবাসীকে তোমরা ভালোবাসো, জোরে বলো। আল্লাহ বলছে বন্ধু ও মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ হাবিব গো, বিশ্ববাসীকে বলে দাও, বলে দাও। কি বলবো? বলে বন্ধু বলে দাও তোমাদের কাছ থেকে কোন